This video contains news and analysis related to a recent terror attack in Kashmir. The content may include sensitive visuals and discussions that could be distressing to some viewers. Viewer discretion is advised. We strongly condemn all forms of violence and terrorism. The purpose of the content is solely to inform and create awareness based on verified reports. বারবার পাকিস্তানের মন্ত্রী কি বলছেন যে কোনো মুহূর্তে ভারত হামলা চালাতে পারে পাকিস্তানে, যে কারণে পাকিস্তান কিন্তু ইতিমধ্যে মহড়া নেওয়া শুরু করে দিয়েছে। শিয়ালকোট, জাফরওয়াল সহ 4 জায়গায় মহড়ার কাজ শুরু করে দিয়েছে পাকিস্তান এবং এখনো পর্যন্ত যা খবর রয়েছে যুদ্ধ মহড়ায় শামিল হয়েছে আর্টিলারি রেজিমেন্ট, প্যারাসুট রেজিমেন্ট। তবে মহড়া কি শুধুমাত্র পাকিস্তান নিচ্ছে না, ভারতেও কিন্তু মহড়া দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। আপনাদেরকে যদি একটু ইন ডিটেইল বলি, আরব সাগরে ইন্ডিয়ান নেভির যুদ্ধ মহড়া শুরু হয়ে গিয়েছে, তার বিস্তারিত জানবেন আমার সহকর্মী শায়ন্ত আমার সঙ্গে রয়েছেন। শায়ন্ত, কি আপডেট? দেখো, ইতিমধ্যেই আইনের সুরাত, যেটা হচ্ছে স্টেলথ গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়ার, ভারতীয় নৌবাহিনীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা স্টেলথ ডেস্ট্রয়ার, সেটা ইতিমধ্যে সুরাতে পৌঁছেছে এবং সুরাত থেকে, যেহেতু কিছুদিন আগে আইনের সুরাত থেকে মিসাইল ফায়ার করা হয়েছিল মূলত গুজরাট উপকূল এবং আরব সাগরের ওপরে, এই সুরাত সহ আইনের সুরাত সহ একাধিক যুদ্ধ জাহাজকে মোতায়েন করা হচ্ছে ভারতীয় নৌবাহিনীর তরফে এবং এই প্রথমবার সুরাতে পৌঁছেছে আইনের সুরাত। স্বাভাবিকভাবেই এই যুদ্ধ জাহাজগুলো দিয়ে মহড়া শুরু হবে এবং একের পর এক মিসাইল ফায়ার করা হবে বলে ভারতীয় নৌবাহিনী সূত্রে খবর। আরব সাগরে যেভাবে পাকিস্তান নিজেদের মহড়া শুরু করেছে, তার পাল্টা হিসেবে ভারতীয় সেনাবাহিনীও করা জাহাজ অনুসারে এই প্রত্যাঘাতের উদ্দেশ্যেই এই ধরনের মহড়া শুরু করছে বলে নৌবাহিনী সূত্রে খবর। ধন্যবাদ শায়ন্ত। তবে শুধুমাত্র তো জলপথে নয়, আকাশ পথেও পাকিস্তানকে টাইট দেওয়ার কাজ শুরু করে দিয়েছে ভারত সরকার। অত্যাধুনিক জ্যামার সিস্টেম লাগানো হয়েছে। ঠিক কি কারণে এই জ্যামার সিস্টেম? যুদ্ধ বিমান, পাকিস্তানের যুদ্ধ বিমানের গতিবিধি রুখতে অত্যাধুনিক জ্যামার সিস্টেম। ভারত পাক সীমান্তে বসেছে হাই ফ্রিকোয়েন্সি জ্যামার সিস্টেম। ভারতের আকাশে তাকাতেই পারবে না পাক F-16 বিমান। ভারতের কৌশলে রীতিমতো বিপদে পড়বে পাক বায়ুসেনা, মনে করছেন সামরিক বিশেষজ্ঞরা। ওরা যে নেভিগেশন করে যে আমাদের টার্গেটের দিকে লক্ষ্য করে এগোবে, সেগুলো সব জ্যাম হয়ে যাবে এবং আমাদের যে প্লেন যদি ওদের বিরুদ্ধে কাজ করবে তো ওরা ডিটেক্ট করতে পারবে না। মানে এয়ার টু এয়ার যে রেডার থাকে সেগুলো সব কাজ হবে না, প্রথম কথা। দ্বিতীয় হচ্ছে কি, আমাদের যে অ্যাটাক যখন আমরা করব, আমরা সব সুবিধা ওগুলো পাবো, কিন্তু ওদের যে সব প্লেনগুলো, ওরা আর সেই ধরনের কোন রকমের রেডারের মাধ্যমে যেগুলো সুবিধাগুলো পাওয়া যায় পাইলটের কাছে, সেগুলো সব একদম কাজ হবে না। দেখুন, পরিস্থিতি যেভাবে এগোচ্ছে, তাহলে অনেকেই বলছেন যে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে কি তাহলে কোথাও যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে? যদি হয় তাহলে উড়ি সেক্টরে স্কুলের পড়ুয়ারা কি করবেন? কারণ সেই সেক্টরটা কিন্তু যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট। ইতিমধ্যে উড়ি সেক্টরে বিভিন্ন স্কুলে পড়ুয়াদের মহড়া দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে গেছে, তাদের ট্রেনিং দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। যদি যুদ্ধের পরিস্থিতি হয় তাহলে তারা পরিস্থিতি কিভাবে সামাল দেবে, তারা নিজেদের কিভাবে বাঁচাবে। TV9 বাংলা সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল, সেফটি ট্রেনিং দেখাচ্ছে আপনাদের সামনে, দেখুন। इस समय मैं मौजूद हूं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों को यहां पर समझाया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है तो उस समय अगर कोई स्कूल वहाँ चल रहा होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ग्रामीण इलाका है, तो उस वक्त आपको अपने बचाव में क्या करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों को जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर दी जा रही है। बच्चों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है तो आपको उस वक्त अपना बचाव
किस तरीके से करना है, क्या समझाया गया? आज हमें ये समझाया गया है, अगर हम बढ़ रहे हो और फायरिंग हो रही हो तो फिर डेस्क के नीचे बैंड हो जाना है, अगर कुछ टाइम मिले और लेट जाना है, अगर कुछ 10-15 मिनट बंद हो तो बैंकर में आ जाना है। हमें ये समझाया गया कि हमें जब फायरिंग हो तो डेस्क के नीचे छुप जाना है, अगर थोड़ा टाइम मिले तो बंकर में छुप जाना है। आज हमें ये ट्रेनिंग दी गई है कि अगर हम स्कूल में पढ़ रही हो तो बाय द वे अगर कोई फायरिंग हो जाती है तो हमें सबसे पहले अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट करना है, अपने सीनियर्स को भी अच्छे से प्रोटेक्ट करना है। तो अगर सबसे पहले तो हमें डेस्क के नीचे छुप जाना है या फिर ज़मीन पर ही लेट जाना है। तो जैसे कि हमें लगता है कि फायरिंग कम हो रही है तो फ़ौरन बंकर्स में आ जाना है। हमने एक छोटा सा मॉक ड्रिल यहाँ पे किया। जैसे आपने सबने देखा होगा कि हर फील्ड में एक रिहर्सल्स होती है युद्ध को लेके, हर तरह की सेना, समुद्री लगा लो, अगर हम बोलते हैं कि एयर वाले लगा लो या फिर कोई भी बेल फोर्स लगा लो, वो टाइमली एक रिहर्सल्स करते हैं कि हमेशा रेडी रहना जंग के लिए। तो आज वही रिहर्सल्स हमने अपने बच्चों को करवाई कि आपको जंग नहीं लड़नी, आपको जस्ट अपने आप को बचाना है। आपने अपने टीचर्स की कमांड को सुना है कि आपका टीचर अगर आपको बोल रहा है कि आपने ले डाउन होना है तो आपने नीचे लेट के अपने आप को छुपाना है। अगर आपके टीचर साहिबान बोल रहे हैं रश टू बंकर्स तो आपको बंकर की तरफ भागना है। वो टीचर डिसाइड करेंगे किस टाइम वो ये कमांड देते हैं, तो बच्चों को जस्ट फॉलो उनकी कमांड करें। देखिए साफ तौर पे किस तरीके से बच्चों को यहाँ पे समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, अगर कायर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है तो उस वक्त नागरिक अपनी जान किस तरीके से बचाए। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। দেখুন ওয়েসেরানে যেভাবে জঙ্গিরা ঢুকে হামলা চালালো আবার বেরিয়ে গেল, সেটাই গোয়েন্দারা বলছেন যে রেকি ছাড়া সম্ভব নয়, রীতিমতো রেকি করে সেই হামলা চালানো হয়েছে। তবে কি ভাবছেন শুধুমাত্র ওয়েসেরানে রেকি করা হয়েছে? আরো বেশ কিছু অ্যামিউজমেন্ট পার্কে রেকি করেছিল জঙ্গিরা, তারপর তারা ওয়েসেরান বেছে নেয়। এখনো পর্যন্ত যা খবর রয়েছে আল্ট্রা স্টেট কমিউনিকেশন সিস্টেমের সাহায্যে রীতিমতো নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রেখেছিল জঙ্গিরা। এই ওয়েসেরানের ঘটনার পর একের পর এক পর্যটকরা তারা তাদের বক্তব্য জানাচ্ছেন। এখন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আদর্শ রাউত বলে একজনের বক্তব্য আপনাদের সামনে শোনাবো, যিনি বলছেন এই হত্যালীলা চালানোর আগে ওই আদর্শ রাউতের সামনাসামনি হয়েছিলেন জঙ্গিরা, এমনকি তাকেও তার ধর্ম পরিচয় জানতে চাওয়া হয়েছিল। वेसरन वैली के वहाँ पे एक मैगी का स्टॉल था जहाँ पे मैं मैगी खाने के लिए रुका और वहाँ पे 5-6 लोग आए। उनमें से एक इंसान ने मुझसे पूछा था कि आप कश्मीरी हो क्या? मैंने कहा मैं यही से हूँ। आप कहाँ से हो ऐसा पूछा था उन्होंने। फिर मैंने बोला मैं यही से हूँ। फिर उन्होंने बोला आप कश्मीरी नहीं लगते, आप हिंदू हो क्या? ऐसा उन्होंने मुझे पूछा और मुझे वो थोड़ा मतलब ऑड लगा, ऐसा कोई पूछता नहीं किसी को कुछ। और फिर उसके बाद वो आपस में बात कर रहे थे उनकी कश्मीरी या कोई जो भी लोकल लैंग्वेज में, और मुझे ऐसा समझ में आया कि वो ऐसा बात कर रही थी कि वहाँ पे आज भीड़ बहुत कम है, इसलिए शायद उस दिन वो हल्ला वहाँ पे हुआ नहीं। फिर दूसरे दिन जब ये हल्ला हुआ, गवर्नमेंट एजेंसीज ने जिन्होंने भी वो स्केचेस रिलीज किए, उसमें से जब वो स्केचेस मैंने देखा तो मैंने मेरे पिताजी को बताया कि एक इंसान इसमें से, उन्होंने मुझसे बात की है वहाँ पे, उन्होंने ही मुझे ये सब पूछा है। हम डरे हुए थे इसलिए हमने ईमेल के थ्रू उनको इंफॉर्मेशन दी है।